Hai, my name is Hidayat. Di sini kita akan meneruskan perihal reading comprehensive, pemahaman terhadap membaca. Ya, kita lihat di sini nomor 1, some ya. Some pupils itu kata benda ya. Some pupils were playing, ya, were playing bukan are playing. Kenapa were playing? Ini kita cerita ya. Jadi masanya masa lalu jadi. Sedang bermain, nah, tapi di sini were ya, bukan are. Were itu menandakan sudah lampau. Some pupils were playing swing, ayunan. Some atau beberapa were playing slide, bermain perosotan. Some were playing seesaw, beberapa bermain jungkat-jungkit. While some were playing tug of war, sementara beberapa yang lainnya sedang bermain tug of war, tarik tambang, on the ground, di atas tanah. Sambil atau sementara itu atau sambil, while some others were playing with their toys. Sambil beberapa yang lainnya sedang bermain dengan mainannya. Inside classes, di dalam kelas. In the nursery school, di sekolah taman kanak-kanak. The teacher of nursery school, guru dari sekolah taman kanak-kanak itu replied. Nah, replied ini pakai id ya, menjawab. Ya, menjawab. Parents of pupil enthusiastically. Menjawab orang tua dari siswa itu dengan semangat, enthusiastically ya. Enthusiastically itu dengan semangat ya, kata keterangan menerangkan replied dengan semangat, membalas atau menjawab dengan semangat. Kita baca ulangi. Some pupils were playing swing, some were playing slide, some were playing seesaw, while some were playing tug of war on the ground, while some others were playing with their toys inside classes in the nursery school. The teacher of nursery school replied parents of pupil enthusiastically. Nomor 2, a teacher cannot be despotic. Kenapa di sini be? Karena di sini despotic adalah kata sifat, kejam. Seorang guru cannot be despotic. Ya, tidak dapat kejam. Ya, a teacher cannot be. Nah, cannot be itu tidak dapat kejam, tidak boleh kejam, gitu kan? Cannot be, ya, cannot be despotic, gitu kan? A teacher cannot be despotic. Seorang guru tidak boleh kejam, ya, atau tidak bisa kejam, ya, tidak bisa kejam, gitu kan? Cannot itu bisa tidak bisa, ya, tidak dapat, itu kata di sini tidak bisa kejam. A teacher cannot be, ya, despotic. She must be, dia harus be just. Kenapa di sini must be? Sebab must itu models. Setelah models harus kata batunya be, ya. Despotic. She must be just. Nah, kenapa be? Karena di sini kata sifat. Ya, kalau kata kerja, she must go, misalnya she must work, itu kata kerja. Kalau she must be just itu kata sifat. Dia mesti adil, wise, bijaksana, and never discriminates, dan tidak pernah memilah-milah. Her pupils, murid-muridnya. The naive pupil of nursery school yelled ini bersorak ya, kata kerja kedua. Naif itu lugu, yang lugu ya. The naive pupils itu siswa yang lugu. Of nursery school itu siswa yang lugu di taman kanak-kanak bersorak. Tapi kata kerja kedua pakai id ya, yell jadi yelled. Bersorak at her fellow innocently. Bersorak pada temannya tanpa dosa. Nomor 3, while playing tug of war, sambil bermain tarik tambang with my fellow, dengan temanku. Just now I slide the toddler, baru saja saya meluncurkan the toddler, meluncurkan anak kecil, atau memprosot
memprosotkan, meluncurkan anak kecil. Nah, main sodot-sodotan, kemudian I slide the toddler, saya mensodotkan, meluncurkan anak kecil itu. The pupil of nursery school, siswa dari taman kanak-kanak itu berteriak, shouted. Ini shouted itu berteriak tapi lampau ya, shout jadi shouted, pakai id, berteriak, shouted at her mother, pada ibunya. Ya. I like studying, ya, kemudian ini nomor 4. I like studying in Paripurna Nursery School. Jadi saya suka belajar di taman kanak-kanak yang lengkap. Because the school, sebab sekolah itu has swing, memiliki ayunan, slide prosotan, seesaw jungkat-jungkit, and many toys, dan banyak mainan-mainan dan banyak mainan-mainan. The naive toddler itu adalah anak kecil di bawah umur 5 tahun yang lugu. Nah, Salma replied her fellow, Salma menjawab temannya enthusiastically, dengan semangat. Oke. Nomor 5, I love my teacher, saya mencintai guruku. Ya, ini I love itu kata kerja pertama. I love, subjeknya I, predikat love, objeknya my teacher. I love my teacher because, sebab she is not despotic. She is not, bukan she are not ya, karena she itu berdampingan selalu dengan is ya, kata ganti orang pertama tunggal. She is not despotic but just, tetapi adil, prudent, bijaksana, vigorous, semangat, and never discriminate, dan tidak pernah memilah-milah atau membeda-bedakan pupil, siswa, membeda-bedakan siswa. The pupil replied her fellow's question. Siswa menjawab pertanyaan temannya. Oke, saya ulangi dari sini. I like studying in Paripurna Nursery School because the school has swing, slide, seesaw, and many toys. The naive toddler Salma replied her fellow enthusiastically. I love my teacher because she is not despotic but just, prudent, vigorous, and never discriminates pupil. The pupil replied her fellow's question. Oke, diulang-ulangi lagi ya. Nanti di sini baca kenapa ini harus pakai is gitu ya. Dibaca aja diulang-ulang sampai lancar. Sekarang tata bahasa. Tata bahasa di sini kalimat imperatif negatif ya, biasanya digunakan dalam bentuk negatif. Rumus kalimat ini adalah don't be ya, don't be kata kerja ketiga. Contoh, jangan terlibat. Don't be cheated, jangan terlibat. Don't be kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya cheated. Don't be cheated, jangan terlibat dalam pelanggaran perjanjian, in the breach of agreement. Ya, oke, segitu dulu dari saya, Cipidaya. Pesan saya didengarin dan dibaca berulang-ulang. Terima kasih, sampai jumpa.